TikTok, guys. Hello. Yan, sige. Ay, practice pa rin yun? Practice. Hindi na po. Ano na yan? Totoo na po ito. Ay, hawak ko kayo. Susot po kayo. Totoo na yan. Practice lang yan. Yan. Practice pa lang yan. Practice yan, practice. Yan, sa harap si ma'am. Yan, guys, oh. TikTok sila, guys. Hello, good morning, ma'am. Si Ana. Yan. Hello. Yan. Okay, guys. Yan, guys. Oh, practice sila, guys. Hindi siya kita. Para sa TikTok. Hindi siya kita. Yan. Be, dyan siya isa eh. Kita na po, kita. Kita lahat? Para makita sa po ng border. Ah. Ayan, nakita po lahat, ah! Ata! Energy, baka... Sorry. Pero sali, hindi po magamit po. Medyo dito po tayo. Dito na lang sa gitna. Ay, ano yung bagay eh? Sa rectas ko. Ayan. Pasensya na, tita. Okay lang. Iyak. Yung nakapula, si ano? Ayan. Para hindi makita, Ayan, oh. kita, kita. Doon siguro yun, oh. Hindi, kita po. Okay. Yung naka-hairband. Nakapula. Kita po. Okay po, kita po lahat, okay? Yan. Tita, usap ka pa dito, tita. Okay, ready? Are you ready? Yes! Okay. Isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Okay, energy agad ako sa palakpak ha. Energy agad ako. Ay, ay, ay. Thank you.